o International Cooperative Alliance kun ICA. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa Tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Tagna alas 6:12. Standby sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Good morning, Surigao. Maradyo na buntag mga Surigao nun, mga kaigsunan, mga silingan din sa atong probinsya sa Surigao del Norte, sa Masagusan del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Siargao, Bukas Grande Islands, ingon man Southern Leyte, Bohol, Eastern Samar, Camigen, o guban pang mga kasigbit nga dapit. Sa mga igsuuntang mga waray, maopayaga yung tanan. Adlaw karon nga Lunes, pizza 10 na ning bulan sa Disyembre, tuig 2012. Kauban ang puwersa sa RPN DXKS sa ngalan ni Station Manager June Galeon ug sa kontrol ni Eric Makatigbak. Ako si June Clerigo, mahatod kami kaninyo sa unang hugna sa mga balita dinhi sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa headlines, ubay-ubay sa mga Surigao nun, nadismaya sa pagkapildi ni Manny Pacquiao kagahapong adlaw. Batanon gidakop sa mga pulis tungod sa kasong robbery. Pipila ka mga city councilors sa atong syudad. Mipasalamat sa mga barangay officials sa Luna silang paghatag og hinabang panahon sa teleabot nga bagyong Pablo. Kasong violation sa Republic Act No. 9165 napasaka na batok kang Rioven Consigna og laing tulo ka mga kaubanan. Hangyo sa mayor alang sa pagperma sa duha ka mga memorandum of agreement giaprobahan sa sangguniang panlungsod. Duha ka mga panghitabong dunggap, patay mga biktima, sentro sa investigasyon sa kapulisan, mga suspitsado pulos nakaiskapo. Mga sakop sa REAC Miners Group o REAC Philippines Miner Group og ingon man toy bikes. Malamposong mihatod sa mga relief goods kagahapon dito sa New Bataan, Compostela Valley Province. Congressman Matugas gipiling permanent representative for World Parliamentarians Scouting Movement. Pilita og Dulce magkonserto sa Surigao. 77 ka mga branches sa Romarati Group of Companies naminaw sa espirituhanong pagtulon ang gipadayag ni Matt Catral. Samtang kasong pagpanghulga nga gipasaka batok sa usa ka kapitan gidismiss. Kadto ang mga headlines. Alas 6:16. Trending sa mga social networking sites kagahapon adlaw ang nahitabong away ni Manny Pacquiao og ni Juan Manuel Marquez sa ikaupat nga higayon
dihang wala palantunga sa mga Pilipinong mapildi si Manny Pacquiao. Sa ikaunom nga round, nakulob si Manny Pacquiao human kini naigo sa iyang baba sa sumbag ni Juan Manuel Marquez sa ilang away kagahapon. Daghan ang nagtuong miabot na ang senyales sa away ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao nga hingpit na niyang isagbay ang iyang boxing gloves ug mubiya na sa kalibutan sa boxing. Kadiyot nga naputos sa kahilom ang tibok nasod. Human wala damhang sukad-sukad. Ilang makit-an ang giilang pambansang kamao og Filipino boxing icon nga si Manny Pacman Pacquiao nga magkulob og walay panimuot ibabaw sa ring. Nahugno ang mga boxing fans dihang gin-knockout ni Mexican boxing superstar Juan Manuel Marquez si Pacquiao sa dayong tapos sa 6th round kagahapon dito sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Sama sa giatangan nahimo na usab nga kulbahin namang sangka sa duha. Diin isog nga nagsinukli ay og mga kinumo ang duha ka mga magkaribal nga boksidor. Gituman ni Marquez ang iyang saad nga tumpahon si Manny Pacquiao. Apan sa wala pa kini, unang mipakita og kaagresibo si Pacman sa first round. Gamit ang mas maskuladog dako niyang lawas, gipakita ni Marquez ang iyang kusog pinagi sa pag-knockdown ni Pacquiao sa third round gamit ang usa ka counter hook. Nakabarog si Pacquiao og mibaw sa 5th round. Din iya usab nga gipayaka si Marquez. Kinsa nakahiyagom usab og buak nga ilong. Nagkadugo gud si Marquez. Base sa statistics, naguna na si Pacquiao sa puntos niadtong tungura. Apan wala niya mabantay ang laing counter right hook ni Marquez nga maayong pagkatugpa siyang naong sa hinapos nga segundo sa 6th round. Nalupog si Pacquiao ibabaw sa ring, nakulob og taud-taud usab kini mabaliki sa panimuot. Sa opisyal nga statistics sa away sa wala pang knockout, nakita nga naglabaw si Pacquiao diin mipasulod siya og 94 ka mga kinumo sa 256 niya ka mga sukmag. Samtang si Marquez adunay laing 52 ka mga kumo nga napatama nini ngadto sa 246 ka mga kumong iyang gilabay. Si Pacquiao namahayag nga kung adunay kahigayonan sa 5th match dili siya magduha-duha pagdawat nini aron usab mabawi ang iyang dungog. Apan sa dihang gi-interview kini ni Pea Arcangel sa GMA7 kagabi, human makagawas sa mandatory medical check-up si Pacquiao, miingon kini nga dili una nila istoryahan ang posibleng laing rematch. Giangko ni Pacquiao nga naigo gyud siya. Good shot, matod pa. Mao ni ang boxing. Usahay ikaw maigo. Ang Top Rank Incorporated Chief Executive Officer nga si Bob Arum namahayag usab nga dako ang posibilidad nga dunay rematch apan sayo pa kaayo nga isgutan kini ilabi na nga nabutang sa makuyaw nga kahimtang si Pacquiao. Matod pa ni Bob Arum, this fight will go down as a ring classic. Kini si Arum, gigakos ni siya o migakos sa kapikas ni Pacquiao nga si Jinky. Kinsa wa gid makapugong kagahapon si Jinky nga mihilak sa tumang niyang kalisang sa dang niya nakita ang iyang bana nakulob. Pero si Manny gusto nga makig-away gihapon siya. Pero giingnan ni Arum nga sa interview kagahapon sa television, listen, I don't think there was one person, whether on television or here, who saw the fight tonight that wasn't just blown away. And if there's a demand for a 5th fight and the guys want to do it again, what better fight can you make? Matod pa ni Bob Arum. Si Pacquiao may gala kagapon, gidalas tambalanan dito sa Las Vegas aron usab ipatan-aw kung wala bay grabing kadaot nga hinaguman ang iyang ulo. Human sa mangilad nga knockout. Wala na siya tuguting makatulog aron maobserbahan. Nakadawat usab sa managlahing reaksyon ang mga katawhan sa resulta sa away ni Pacquiao kagahapon. Matud sa uban, ganahan kuno sila nga napay ikalimang sangka. Kay dominado gusto ni Pacman ang away. Naig-an lang yun siya sa
Matod pa iyang estilo nga inig humagsukmag mulikay pawala. Napasundan man ni Marquez sa kinumo og naigo gyud ang iyang baba. Ngi gano. Wa magdahom ang kadaghanan nga makulob si Pacquiao nitong higayon na. Pero bisag pilde si Pacquiao kinanglan gihapon nga anaa sa kasing-kasing ang kadaghanan sa mga nag-idolo kaniya tungod kay nakahatag kini siya maayog dakong dungog sa atong nasod sa mga nanglabay niyang mga sangka. Pero matod pa sa pahayag sa uban nga mga boxing observers, kung wala pa lang kuno mahitabo ang knockout sa 6th round, hayan dakog puruhan nga mudaog si Manny Pacquiao. Labi na kon mulong tadugdugay ang away kay lahutay man to si Manny sa hangtod sa 12 rounds. Katubit ang away nila ni Bradley tumiagi. Migawas man nga si Pacquiao ba ang daog, pero ang na pagawas nga mananaog sa mga hurado mao si Bradley. Itandi kuno sa away ni Pacquiao batok ni undefeated American Team Bradley. Nakita sa mga boxing analyst labi na kining sa ALA Promotions president nga si Michael Aldiger nga migawas ang abilidad ni Pacquiao sa away. Diin gigamit niya ang iyang kapaspas og kusog aron mihimo og knockdown og mubuak sa ilong ni Marquez sa ikalimang round. Pero sayang nga siya may na knockdown. Nakaabanti na siya unta itong higayon na. Sa computer box god si Pacquiao naglabaw og dunay 37% nga punches ang iyang na-connect. Itandi kang Marquez nga 21% lamang. May paspas man ang sinumbagay ni sinumbagan ni Pacquiao. Paspas ikumpara kang Marquez. Pero lig-on sab niya itong tungura si Marquez dihang naigo kini ni Pacquiao, nakatukod pa man. Wala magid siya madadyang. Si Pacquiao kay nadadyang man. Pag-abot sa 6th round, nakulob. Kagapo adlaw pero tindaghana sa mga reaksyon sa tuma kaigsunan. Pero idol gihapon nila si Manny Pacquiao. Alas 6:24. Kasong violation sa Republic Act No. 9165. Napasa ka na batok kang Reuven Consigna og laing tulo ka mga kaubanan. Detalyo ba ni Ronda numero 10 Lito Gibertas. Dako ang pagpasalamat sa mga tinugyanan sa kapulisan nga halos na kumplito na ang ilang gihanay nga mga legal moves batok na sa pinakaulahi nga mga nadakpan gumikan sa kalambigitan sa pagpamaligya ug paggamit sa ginadiling drugas, partikular ang shabu. Sa pinakaulahing impormasyon nga nakuha sa Radyo Ronda, gipadayag ni Police Inspector Joel Cabanis ang nangulo sa naisgutang operasyon nga formal na nilang napasaka ang kaso nga violation sa Republic Act 9165 batok na kang Reuven Consigna, hingkod ang pangidaron og laing duha pa ka mga kaubanan nga sila Aris Matias og Rusty Consuegra. Kung atong mahinumduman, nahitabo ang naisgutang bypass operation og pag-serve usab sa search warrant netong nakalabay kabuntagon alas 10 kapin kung kulang ang takna sa buntag sa nakalabay adlaw nga Biyernes. Sa maong operasyon nahimong kabahin ang mga representante o ang representante gikan sa Department of Justice. Pinaagi na kang Mrs. Anisita Escudo og si punong og ang barangay Kagawad nga si Kagawad Nicolas Bolonya og ang nagrepresent sa media mao ang RPN DXKS. Ang naisgutang joint operation malamposon kini nga misikop sa naisgutang mga suspitsado diin ang mga tinugyanan sa kapulisan gilangkuban kini sa mga gikan sa Provincial Command Intelligence Section sa pagpangulo ni Police Senior Inspector Mariano Lucban, SPO2 Eric Litang ug Police Officer Artemio Lumungsod. Samtang sa Surigao City PNP Intelligence Section mismo gipanguluhan ni Police Inspector Joel Cabanis og ang iyang mga kaubanan nga mga intelligence operatives nga sila Police Officer Cosmiano, SPO2 Bano, SPO3 Silverio Mindanya Jr., SPO1 Octavius Pontillo, SPO3 Richie Tikmon, SPO3 Johnson Juanite og Police Officer Michael Matugas og uban pang mga kaubanan.
Matud pa ni Cabanes nga dako usab ang iyang pagpasalamat sa gihatag nga kooperasyon sa publiko, pinaagi na sa paghatag og mga impormasyon nga naglambigit sa operasyon sa illegal nga drugas dinhi sa atong dapit sa Surigao. Nagpasalamat usab si Cabanes sa suporta nga gihatag ni Mayor Ernesto Matugas sa nagpadayon nga kampanya kontra illegal drugs dinhi sa Surigao City. Para sa Radyo Ronda Balita, Ronda numero 10, Lito Gibertas, RP News. Alas 6:26. Batanon gidakop sa mga pulis tungod sa kasong robbery. May detalye si Ronda numero 7, June Custodio. Usa ka sila may adlawon elingatong disinibian niya sa panigon taga Purok Alang barangay Ipil di atong Dakbayan. Misumbong sa Surigao Central Police Station nga samtang nasakay sila sa motorsiklo uban sa iyang higala nga si Nestor Patagok Ekoro, 20 anyos panigon ulitaw taga sa barangay San Juan ning atong syudad. Pagabot sa sitio Banahaw barangay Sabang Tres ning syudad, kalit mihunong ang ilang gisakyan nga motorsiklo tungod sa mechanical trouble. Gaayon Nestor Coro ang maong sakinan samtang sila adlawon diha sa kilid sa kalsada, nagpaabot nga matapos pag-repair ang ilang gisakyan. Kalit miduol ang suspitsado nga si Vicente El Sosora Jr. Suspitsado Vicente El Sosora Jr. etan 18 anyos panagon ulitaw taga sitio Banahaw barangay Sabang Tres ning syudad. Kalit gilungkob ang sa suspitsado ang bag sa biktima nga ang sulod niadto mga importanteng mga papilis, labi na sa ID cash 2,000 pesos. Dayon sa pagdagan sa suspitsado paingon sa mangit-ngit nga lugar, dayon gihimo ang madakop sa suspitsado sa mga sakop sa theft and robbery section sa Surigao Central Police Station. Pinanguluhan ni Police Senior Inspector Diomedes B. Quadra, pinagi sa maigpit nga pagsuperbisar ni Police Superintendent Joseph Recolcol Nuhara, ang Chief of Police atong Dakbayan. Nasakpan ang suspitsado sa melas 3:30 ang tak na sapon dito sa nasang pitong barangay. Nitabo kini sa may incident sa may alas 11:30 ang tak na sa gabi sa City Banhaw, barangay Sabang Tres ning Dakbayan sa Surigao. Alang sa Radyo Ronda Balita, Ronda numero 7, John Custodio, RPA News. Alas 6:28. Mubarentas duga mga balita human sa mga pahinumdum. Mga higala, abli na karon dinhi sa Dakbayan ang pinakabago nga